Hingke dolok nok nas tung tini good news sana thango o good news nok khana ka hingke nak bo tongmak lak chamak lak omahai ongoi thangnai narok tabuk sungui mano tangoi hinok sungui mano but angnong sanai mia thangnai hora Biva Bai James borok kuno engagement khai pai laikha ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है yes omo kaisa latest news no tolok asuk kudungma jara romoi sung Biva tai James borok kuno sungnungman sung hamtak bai hin chaimanu but borok bufro engagement khainai ke phone saimanya bufro kaikan thangi tong omo ke phone saimanya सपोर्ट लाई तुम दी support to borong khai na to borong ta norok jehai khana support khai to ta belai khana hambai maro je norok green ke ang tini tuma khai to khamo ani bagai ni rok joto no matai bai bangsa kupino sawo norok khoroksa borong ni support bai tini ang asu apun bagai pai play hambai tolok sung borok no engagement khaiman no kha mia thangnai horo asuk jara kudungman yakola tin tolok romina city puskang rogo no sung borok ni kaila panda bongman nogi manan tongo oboni bagoi Biva Bai kaisa Facebook o post kaijak ke sung obono pori khanai nai mia pura bujje bini engagement ong thanio bo belekhin bini amono muitaman kan Facebook o post khaika tamhin khaika khanani dollo tini hai jorawo amano Kubui no nanao mana musuman dolok batangi hai saka kenor kaham gen themanu bini bangkha kurui buma hijakta sorry to se omahani ta dolok hingke bo bin bumano belekhin miss khaike tami apro angle belekhin gotok jaka hai Biva Bai James bro kono belekhin gotok jaka nak bahai nang kha tolok comment kai sana ta pongti omono kari bote kaisa Biva Bai post khaijak phaidike omono nong no pori khnari nai bua holong bai hol sogui mankha norok tabugle first step done ring exchange ceremony it mean asuk jara kudungman yakulo tini hamtungma borokno mankha omahai hinmani kokta omo hinge engagement di khai pai lekha hinge ba phainai biskango jung datin nogi manan tongo Biva Bai tai James ni jung wedding ongma nogani tongo ta next update dongkha dolok o belai ni kabang kuk borok ni bkhawn thai wan sungmung obo tabuk khanu asuglai tongku tangonyai jibwa gara tangonyai je congress ang flag na tui flag boinya thangka tangonyai bo je congress ang party office thangka na ki bua gara congress party ne je join khanya naikha oma he kabang kuk borong ni bkhawn wan sungmung tongo obon he sikang hinge to bua gara sajak aro kono party bai badai kurui umta he ni sajak rok je borok bai borok si personal je borok bai borok ni je कम्युनिकेशन तंगमान बाग थांगिन बस थाओ मेरा पुराना कमिटमेंट है मैंने कमिटमेंट पूरा किया मेरा पुराना कमिटमेंट था मैंने कमिटमेंट निभा दिया कमिटमेंट किया था कुछ मतलब मैंने हेल्प करने के लिए बोला था फ्लैग्स के लिए तो मैंने कर दिया इसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं है आप भी इसमें पॉलिटिक्स मत देखिए मेरा सबके संग अच्छा रिलेशनशिप है मेरा सिर्फ प्रॉब्लम है तो सीपीएम पार्टी से है ना प्रॉब्लम बीजेपी से है ना कांग्रेस से है क्यों होगा कांग्रेस से मेरे सब दोस्त भी है वीरजीत बाबू है गोपाल बाबू है पीयूष बाबू है और बीजेपी में भी हमारे सब अच्छे दोस्त थे इसमें आप पॉलिटिक्स मत देखिए मेरा पुराना कमिटमेंट था मैंने कमिटमेंट निभाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स नहीं है क्या फ्लैक्स वगैरह नहीं फ्लैग्स जो मेरे टाइम में बहुत फ्लैग्स मेरा पास था तो खराब हो गया था वो था तो आज दरकार है हेल्प है तो मैंने हेल्प कर दी कितने हेल्प किया मैंने क्या वो आप मत देखिए क्या हेल्प किया दिल से हेल्प किया और खराब तरीके से हेल्प नहीं पार्टी को किया कांग्रेस पार्टी को सबको बीजेपी को भी हेल्प करना तो करूंगा सबको It has nothing to do with politics. Nothing to do with like my relationship with you has nothing to do with politics and media. I bless you all the best. Now we should all be together as opposition and government because of what has happened across the border. Tripura is a small state. India, we should unite first as Indians and then think about politics. Thanks. but tabo hinke abono toy no che MLA Sudip Dai Borman Congress ni bobu ukognon saka bogara flag ba age pro ro phanya ni sajak bongna no tonmani tawono bo kaham ni dir phaka ar kono politics o koris ni ba saka tam borok party slaiban borok to tonglai bili omai ke Sudip Dai Borman sauta age pro je bo commitment jak tongo ka abono sibani commitment na fulfill khai omai ke Sudip Dai Borman sauta tam saka dolok khnawi nyaji না উনি অনেক আগে আমাকে বলেছিলেন যে উনি যখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন তখন এআইসিসি প্রেরিত কিছু পতাকা ওনার কাছে আছে তাই বলছিলাম যে ঠিক আছে তোমার যেহেতু আছে এগুলো দিয়ে যে তো কালকে বোধহয়
উনি এটা আমাদের এখানে মানে একটা বস্তা একটা গরিব পতাকা উনি দিয়ে গেছেন। গাড়ির মধ্যেই ছিলেন, আমাকে খুঁজেছেন, আমি ছিলাম না, প্রেসিডেন্টও ছিলেন না। তো মূল উদ্দেশ্য এটাই, পতাকাগুলো যেন উনি নষ্ট, ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনাকে, নষ্ট করেননি। উনি আমাদের দলের একটা সময় সভাপতি ছিলেন, এআইসিসি পতাকা পাঠিয়েছিল, সেগুলো কাজে লাগেনি। এখন আমরা যাতে কাজে লাগাতে পারি, নষ্ট না করে আমাদের কাছে দিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেকেই মনে করছে আবার নতুন কোনো রাজনীতি শুরু করবে। না, এটি সব কিছু রাজনীতি। আর এই রাজনীতি হলে কি কেউ কেউ বাড়িতে আসতে পারবে না, যেতে পারবে না, এরকম কালচার তো ছিল না। বিজেপির জামানায় কালচারটা শুরু হয়েছে। এই কালচারটা আমাদের ব্রেক করতে হবে। পার্টি আলাদা হতে পারে, উনি আলাদা দল করতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি রিলেশন তো থাকতেই পারে। আর ওনার ডিএনএ কংগ্রেসের, যারা বিজেপিতে যারা আছে তাদের ডিএনএ কংগ্রেসের অধিকাংশ লোকে, তো স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেসের প্রতি একটা দুর্বলতা থাকবেই, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। যেহেতু উনি পার্টি অফিসে আছে তার জন্য বলছি। পার্টি অফিসে ঢুকেনি, পার্টি অফিসে বাইরে গাড়ির মধ্যে এসেছিল, পতাকাগুলো নামিয়ে পতাকাগুলো দিয়ে উনি ওনার যে কমিটমেন্ট, সেই কমিটমেন্টটা রক্ষা করলেন যে আমি পতাকাগুলো আমি দিয়ে দেবো, ফিরিয়ে দেবো, বাস এইটুকু। Hingga dolok malai chung te kaisa next video hambai jotono kaham ke tong